नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज गोटे न्यू ब्लॉग पुणी थे स्वागत करुच्ची। आज टाइम है आसिकी 6टा बजगला सका 6टा सका उठिकी बासी कम आमर जमी गाँ गहली सब बासी कम थाए ओलिया धरिकी सब बासन मजा जेहेतु राति बासन मजा हो जाए जहाँ अल्प अच्छी मजा मजा सरिकी सब ओलिया सारिकी मुझे ब्रश ब्रश कर सारापर टे मुंड कुंडे देवी मुंड कुंडे गाधेदेवी गाधेने पर्यंत आठे देखु चुट्टी कुंडे न कुंडेले जमी गुरुमूली होते वर्षा पकू कि ना सका चुट्टी कुंडे देले ना माने फेस लगे सेम सिंपल भाव में मोर चुट्टी कुंडिया। तो ये पाग टे आज देती मेघुआ तब जाऊँ मैं गाधे आसिक आपण सहित देखा। हाँ आम पैसा लंका दे धोदेवी बैगण एत आसला पोचा सब दीटा बैगण पोचा गोटे जोड़े कखारू आसला पोचा बैगण पोचा बुआ मत बाहर करके फ्रिज रु हम धोई दूँ लंका सुजी खराब हो गलानी पिठा करदे चल देलु हाँ इना करदे चीनी गुड़ गुड़ हाँ ए वर्षा दिन को सेमती पाग को हाँ बा रही जाइए आउ लिखिदेली आमर आज सुजी काकरा हम पान मधुरी आनिन गुड़ तेजपत्र लुण पानी सब दिया हाँ से दे लुणिया करनी मिठा टी अधिक करे भल लगे खाइबा हाँ आनी आ पान मधुरी जोड़े पका पानी फुटिला बेलू एबे हमर जंतनीटा प्रस्तुत हो जाए बहुत ताको चकटुची भलसे चकटिकी तापरे काकरा करिवो। ये चुली रे दिया तातिलान मैं फाटी जो तातुबो ए दो चार लुटबो देखो न चूड़ा पड़थला छांट तेल पकई आगे चाल के ताती जा पारी पकई दे आगोटा पकई तेल निकाल पकई दे तार ठीक है बोल जाला दे जा जाला कौन दे मैं उठेबे धान छुआ धान उठे गाड़ी के उठिबे उठिकिनी ताकू जाऊ चिंता करेंगे कि भात रांधि गाड़ी को पखाड़ी खाइबे सुना चाउल को अभाव कथा तो से हाँ तम बेले सुजी नाला किसी नाला सुजी कौन जो खाली अटा थेला सुजी नाला अटा अटा थेला जे सुजी नाला सुजी नाला अटा थेला खाई केमिति आणती जाइकी बिलरू सुआ चाउल केमिति आणती बाउंशारे बाटे आनिए ये बाटे बाउंशारे से जोड़ी होगा आउ गोटे जगह नहीं थे उजाड़ी देवे आनिक आस
ଯଦି ଗଣି ଦି ଗଣି ହେଇଯିବ ଆଣିକି ଆସିବ। ତମ ଗାଁରେ ଥିଲା ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋ। ଶୁଆଁ ଚାଉଳକୁ କ'ଣ କରିକି ଖାଆନ୍ତି? କ୍ଷୀରି କରନ୍ତିନି? କ୍ଷୀରି କରନ୍ତି, ଭାତ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ପିଠା କରନ୍ତି ସବୁ। ସେଇଡ଼େ ଏବେ କୁଟେଇ ଧାଣିଲେ ହାତ ପର ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଫୁଟି ଫୁଟି ବାହାରି। ତାର ଦାନା କେମିତି ସୁଜି ଭଳିଆଟି? ଏଇ ସୁଜି ଭଳିଆ ଦାନା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଥବ ନ ଛାଡ଼ିଥବ କାଚି କାଚି ଲାଗିବ। ଓହୋ। ଖାଲି ଦେଖିଛି। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ, ସେଇଟା ଭଲ ଖାଇବା। ସେଇଟା ଭିଟାମିନ୍। ଏବେ କ'ଣ ସେଇଟା ମିଳୁଛି କି? ଆଉ ଟିକେ ଜାଳ ଦେଇଦେ। ଜାଳ ଦେଉଛି। ଆମର ଏବେ ପିଠା ଗଢ଼ା ଛଣା ବି ସରିଗଲା। ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଆଉ ଏ ପିଠା ଭାତ ତ ବସିବ। ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ପିଠା ଆମର ହେଇଛି ଆଜି। କାକର ଆ ସହିତ ଟିକେ ଘୁଗୁନି ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆ ସହିତ ଟିକେ ଘୁଗୁନି ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଖାଇବା ଆମେ ଏବେ 9ଟା 9:30 ବାଜିଲାଣି। ଆଜି ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଆମର ମୁଗ ଡାଲି ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ସାଧାରେ ମୁଗ ଡାଲିଟା କରିବି। ତେଲ ପକାଇଦେଲି, ଉତୁରିବନି ଆଉ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ତାକୁ ବସାଇଦେଲି। ତାର ପକାଇଦେବ। ଆମର ଏଠି ଶାଗ ଆସି ଶାଗ କିଛି ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କୋଶଳା ଶାଗ। ଏ ବର୍ଷ କୋଶଳା ଶାଗ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ମିଳୁନି। ବର୍ଷା ପାଗକୁ କିଛି ହେଇନି ବାରିମାନଙ୍କରେ। ନା ବାରିରେ ଆମର କୋଶଳା ଶାଗ ହୁଏ। ଏଇଟା କିଣା ହେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୂଳା ଶାଗ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଶାଗ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବଛାବଛି କରିଦେବାକୁ। ନାଣ୍ଡି ମନଉଛି ଆସେ ଟିକେ। ବାପା ଏ ଶାଗ କେତେ କର? ଖାଇପାରିବୁନି? କୋଶଳା ଶାଗ କେତେ? 30 ଟଙ୍କାର। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କାଲି କରିବା। କାଲି ସେ ପାଳଙ୍ଗ ଅଛି ନା ପାଳଙ୍ଗ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ସିଆଡ଼େ। ହଉ ଟିକେ ଆଣିବୁ ପନିକିଟା। ଏ ବର୍ଷ ତ ଶାଗ ବୋପା ମା ଏ ଯେଉଁ ବିଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ମିଶେଇକି ଭାଜିଦେବ। କେତେ ଶାଗ ଖିଆ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବାରିମାନକେ ହୁଏ ଯେ। ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ମୁଗ ଭଜା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ମୁଗ ଆସିଥିଲା, ମୁଗ ଡାଲି ସେଇଟା ଭଜା ହେଇ ରଖାଯିବ। ତ ଡାଲି ହେଲା ବେଳେ ହେବ। ଏଠି ବାରିରେ ବୋଉ କାଠ ବୁଆଉଥିଲା। ଏଇଠି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛର କେଉଁ ଫୁଲଟା କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ହାତ ପୋଛା ଏ ପତ୍ରରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ତ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଥାଳି ଏବେ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଭାତ ବାଢ଼ିଦେବି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ମୁଗ ଡାଲି ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି ଆଜି ପୁରା ସାଧା ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ଖାଇବା। ଆଉ ଏଠି ମୁଗ ଡାଲି ସହିତ ଆମର ଭଜା ହେଇଥିଲା ଶାଗ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଛୁଇଁ ଆଉ ମୂଳା।